चौधरी वसीम साहब साडी बड़ी पुरानी मेहरबानी शख्सियत साडी जिंदगी गवा देगा बहुत जगह की जिंदगी खराब कर दी जी जी क्या काम दे ले बिस्मिल्लाह 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 सारी दे हाय 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 मारना हो गया बिस्मिल्लाह चौधरी कमर साहब का फोन छुट्टी करा दूंगी बराबर आते हैं चौधरी साजद रखा सर टीम में सरकार से Basri Rausai Mafasi Ramina Hadi Hadi Jadi kemana aku dah ya. Oh sekarang kita Hadi Basri Rausai Mafasi Lagi sekarang kecuali lagi. Oh tidak ada apa-apa. Tadi kita yang berada di sana di जी सारे लेवल वाले बता दीजिए जगह को बच्चा भी बना इस सारे बनाना हाथ बता दीजिए आप इसके बाद प्रमोट करोगे बच्चे को जी जगह भी शौका सारे बनी रखती है कभी जो कौन से माशाल्लाह ये इसको बात करो धन्यवाद किरिया खाली चलने से सर्वस्व तवज्जो जनाब मलकर घर घर से अच्छी सरकार क्या कर रहे हो बहन क्या करोगी क्या ना दो बीमारी खेल लो आवाज में कैसा पूरा करोगी चलो मेरा भाई निकालना है मारो ज्यादा भी अल्लाह सलामत रखे हां हां चल भाई सारी चल भाई ओए बड़ा सुना है दिक्कत है जी सुना दो समाधान जी के नाम से कोई जवाब नहीं दो साल में कोई जवाब नहीं नहीं देखे काका बंधु मेरा है क्या नौरी टिकाल वाले क्या नौरी ये गुलाबी काका गुड़ा या काका अच्छा ये गुलाबी ये है बात है ये कदम चिराग है ये दूसरे का ये संसार से आदि जो से जिंदाबाद ये ना लगे अंजू ऊपर का सीधा थोड़ा ये भी ना पुलिस है ये राजा यासर है पक्का का नाम दादा से पाकिस्तान गिरा पाकिस्तान दादा चल भाई शारी चल भाई बिस्मिल्लाह हाय 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 बड़ा मुकाबला कांटे का मुकाबला जारी ये वाली भी बहुत अच्छे नगमान जिंदगी होगी हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शारी आ जा हाँ भाई क्या बात है पूरा मुकाबला सितारा फनी साहब आपसे कॉल जी
जिंदाबादी जिंदगी बेवल पर 1000 बंदा ऑनलाइन मौजूद है। जिंदाबाद क्या बात है जी, जिंदाबाद। मलकर खान यूनिट से मेहरबानी इजाज कानून से यूके सुपर सप्लाई कर रही जी बेवल अभिषेक आते हैं और पटवारी जिंदाबाद। कैमो सारी कैमो जी जिंदाबाद सी चौधरी कबर आपको हाय 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 कबर का जागो मुसलमाना चाल भाई सारी चाल भाई जी भाई जी शाबाश चाल दूना चल चले बिस्मिल्लाह टिकाल अस्सलाम वालेकुम चौधरी दलाल गुजर वलीद रजा शारी बाबा जी है हाँ भाई वो हाँ ग्रुप इसी बाबू का शुक्रिया मानती है आवाज रखूंगी के वजह टिकाल वाले फिर वजह बनी है हाँ हाँ भाई पैर ऊपर करे भाई रचने पे ने पैर ऊपर करी किलो वाला फिर रोल लंबो भाई जान अच्छो फरमाई देते हैं दसना आप करी किलो मैं तस्वीरें लगी दुनिया की जी रजाबाद कामिया सरदार सदाकत गुल खाती वीर रजा शारी ने पक्का ये राणा की वेलकम खुश आमदीद जिंदाबाद क्या बात है जी बड़े कोठे पे जी साहब नवाजी सरमसारे चौधरी कबर आपको फाती राजा फाद फाती गुलाम फाद बजाया दाढ़ी ला बिस्मिल्लाह 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 चौधरी सरदार टूटा के विकेट पर काम शुरू करो जी उसकी यादा की कुश्ती हो दूर की कोई पल नहीं होती दूर की कोई पल नहीं होती चलो शाबाश चौधरी सभी आगे ولید کا شاری کا سکا بنے چوری دبر افرد بسملہ کی کمانڈو یہ ستارہ جاگو جاگو अच्छा मारना शाका मारना मार शाका मार लड़ी जाओ जी लड़ी जाओ सर्विस का विचार नहीं करना है आपको आजा आजा
کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ شاری کا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ستارہ ایک جی السلام علیکم جی جی کیا بات ہے جی یہ ہوگئے بنا رہے ہو صوفیہ بنا سارا جنہ بارت کو شاہوار جی حاجی چوہدری جی کیا بات ہے روکا میں چھڑی رکھنے والے اگلے بے بنا رہے ہو سرپرستیانا حاجی چوہدری مسیح صاحب آپ پھر بات مہربانی جی ہاں ہاں بسم اللہ جا گا مسلمان جا گئے ہاں دلہ صاحبہ گلیا چوری ٹھیک ہے ایسے کچھ سچی نہ لے مارے جی پلیز میں پانی کو سب کر چاہوں نہ لے ٹورنامنٹ کامیاب ہونا دے جی بلے شیعہ صاحب شہربار صاحب اکبر شاہ وارسی صوفیہ بہادر حاجی چوہدری مسیح سے بھی کچھ سچی نہ لے جی کوئی بنا پرانی کا چلی پلیز میں پانی کو سب مہربانی جی جناب اپنی سید سلام و سلسلہ صاحب اپنی عمر تک خوش ہو کے مبرحید مدار میں دبانا سامنے بیائی شکر ہو جاتی چوہدری تکلیف صاحب اب گولین حالت مدیو کے یہ چوہدری آباد آپ صوفیہ قربانی سلامت رکھا جی انتظامیہ کمیٹی نے سینئر ممبر بھی پورا کام اس ٹورنامنٹ میں کی ہائے لگے آؤ جی اللہ صاحب لگے آؤ جی سادہ کوئی برادری بسم اللہ آئے شاری بسم اللہ کہنا بھی کھلاڑی صاحبہ ہاں